हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक सोलर पावर बैंक बनाने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा यूज होने वाला गैजेट है। फ्रेंड्स, हम कैंपिंग के टाइम पे इसका यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी मेकिंग देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें 7000 mAh की बैटरी पैक लगाया जो कि काफी ज्यादा बढ़िया वाक है। ये फ्रेंड्स हमारे फोन को एक दो बार इजीली चार्ज कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी मेकिंग देखते हैं। लेट्स गो।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।